बेलघरिया एक्सप्रेस वे पर हुए भीषण हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि लापरवाही से तेज गति से वाहन चलाने का शिकार एक ही परिवार के 3 लोग हुए, जिनमें माता पिता और उनकी बेटी शामिल है। जानकारी के मुताबिक पूरा परिवार दक्षिणेश्वर से हवाई अड्डे की ओर स्कूटी पर सवार होकर जा रहा था। तभी एक ट्रक ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी और ट्रक के पहियों के नीचे आकर कुचल गए, जिसमें तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों की शिकायत है कि सिग्नल ऑटोमेटिक है और कोई नहीं बता सकता कि कब क्या हो जाए। यहां मैनुअल सिग्नल नहीं है, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी होती है। इसके अलावा यहां पर्याप्त रोशनी भी नहीं है, जिससे रात में वाहन चलाने में चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि यह जगह दुर्घटना के लिए संवेदनशील है, लेकिन इसके बावजूद प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि यहां पुलिस की कोई निगरानी नहीं है। वहीं घटना के बाद एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन की पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए बारासात अस्पताल भेजा गया। पौने 8টা কি 8টা এরকম, তারপর তো আমি এলাম ওনার সাথে। সে খবরগুলো আমি জানি না অ্যাকচুয়ালি, কারণ আমি এখানে ছিলাম না। আমি তো বিরাটিতে থাকি আর বারাসাতে আমি এখানে, মানে অ্যাকচুয়ালি আমার শ্বশুর বাড়ি এখানে। ওনার বাড়ি বিরাটিতেই থাকে উনি, কিন্তু বিরাটি থেকে একটু আলাদা থাকে। আমরা যেমন বিরাটি বিশরপাড়াতে থাকি, উনি বিরাটি লাস্ট মানে দুর্গানগর ব্রিজের কাছে থাকেন আর কি, একদম বিরাটির শেষ প্রান্ত ওখানে থাকেন। 3 জনে ভাড়া বাড়িতে অ্যাকচুয়ালি ওই, হ্যাঁ 3 জনেই ভাড়া বাড়িতেই থাকতো। কাকার নাম হচ্ছে জয়দীপ দাশগুপ্ত, মামুনির নাম হচ্ছে নিপা দাশগুপ্ত আর বোনের নাম হচ্ছে সৃজনী দাশগুপ্ত। আমার নাম স্নেহা দাশগুপ্ত, আমি কাকার ভাইজি হই। হয়েছে তো অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্সিডেন্ট, এরা 3 জনে মিলে যাচ্ছিল, হয়তো বাড়ি ফিরছিল যতদূর সম্ভব। পেছন দিক দিয়ে লরি এসে রান ওভার করে দিয়েছে, একটা বড় লরি। সে লরিটা শুনলাম তো এয়ারপোর্ট থানায় রয়েছে, এখন আমি দেখিনি। ড্রাইভারও নাকি অ্যারেস্ট। এটা হয়েছিল হচ্ছে বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়েতে, ওই হাজারদুয়ারি একটা হোটেল আছে ওর সামনেই। হেলমেট পরেছিল 3 জনেই। মনে হয় বাড়ি ফিরছিল, মনে হয়। আমার ভাই, নিজের ছোট ভাই জয়দীপ দাশগুপ্ত, সঙ্গে ওনার মিসেস ছিল নিপা দাশগুপ্ত আর মেয়ে ছিল সৃজনী দাশগুপ্ত। মেয়ের বয়স 14। নাই। আমার নাম অভিজিৎ দাশগুপ্ত। হ্যাঁ দাদা। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।